Bamada City, numéro 1 du rap malien. Ok, Malien c'est malien, ngo kulu sera tchenkenga. Aywa bamanango, kangarra kaf sauli gabon tonga. Zanduru kofe, kalabanchia ni galontige. Malien dengera endu ya me donglida ambe donke. Banganyini tuma sera, farafara li wati sera. Jamfa juguni nyonko bla, ngolaidu kuraya tuma sera. Ngania juguni taini jugungo nyonko bla de klebora. Ni malion besa obeka sa neninga dema ya fo kuluba. Niya me jamana tigi ngo jamado dejera ke sigi. Niye jamana kono jama boy eto boy furo bele tigi. Banganyini bibi na okera yerengini. Kahoro ya bla quarantaine na dalla gese kera tanyini. Opposition mauko niye dernière cartouche. Laji burama fanu nyep mungalonga koluga continuité. Banganyini ni banyini atenyini ni slogan ye. Ango proposition seba kanage chedo ta nyogoye. Ite sema dingo kanala maliye ufaso kanala keje fana do kele kote kanala mali jama benyani kanala ite sema dingo kanala maliye ufaso kanala keje fana do kele kote kanala mali jama benyani kanala Nini masonga tienfiye, jugu saraka fiye. On yanga démocratie ge pmamba mguni nangara baye. Urama, il paraît que Kalata nata yé candidat. Il paraît qu'il Klemeka entourage ka otagie. Urama, les Maliens sont déçus de ton bilan, car le Malien attend son honneur et sa grandeur d'antan. Le Mali d'abord en confort d'abord Ubegi Amadoué. Ngana birisa nyagamina atobeto inika karimoué. Tifoni tienfo tekliye, atwanga tienfo. Aywa misolo ni maiga ngo sumidate blabara kono. Nimingwa bata fo no magaze o tigibe buo. Aywa akli jigina contre Moussa ngede marcher rafolo. Démocratie bemi, Malien nga droit arami. Démocratie zéro, dictature ni anarchie. Burama laidu matime, Malien de siranendo. Chiago kaleni bingani mime moti akamana guanendo. ite sema dingo kanala maliye ufaso kanala keje fana do kele kote kanala mali jama benyani kanala ite sema dingo kanala maliye ufaso kanala keje fana do kele kote kanala mali jama benyani kanala. La jeunesse malienne a fo enflena sa chola. Kalamantiani hoha hola, jamana be lola. Ni mami berne la kiga sanduru ke inshallah wiye. Wakati sera bibi na ika vi kana ke dabiri. Wokulo de kuma sera uka barago kana ke nyeda koe. Kene ya kana ke jago fe, wala kana ke lafu fe. Maliyo mbawla somi, nyina kana fili, ma kana fili. Ay kanida sege scanner la, ma kana fili. Élection ye fêtier, an yo ke bara de férié. Kele kote bi, kele kote che machi kana nin ke guerrier. Ko élection ka clé, kele kote kala fli ka clé. Malien de me hamina jorola muna kala fli jele. Les élections se font et le Mali demeure. Les électeurs votent et le Mali demeure. Les dirigeants se succèdent et le Mali demeure. Il est temps qu'on se donne la main et qu'on se tolère. Ite sema dingo kanala maliye ufaso kanala keje fana do kele kote kanala mali jama benyani kanala ite sema dingo kanala maliye ufaso kanala keje fana do kele kote kanala mali jama benyani kanala. The band on the track. Tony Brasco, Maître Zana, Talif Sanogo. Manden cek mo ba che akira fama ide che abeke to godi ko tun chale ndo ponjugoro la tun chauffeur ndo wati nan tun sigeno ka kula je che nere bulongo activiste de igushe ka bo Facebook sans feu komu activiste ke wani mi vistu way wa kemete nyo strom ngom poshi kono no oye million duru stro gouvernement fan fe o ti dama quoi ko sabe ori atout mado be pok utsige u ka telephone nyefe ay amega gouvernement de gauche amega président de gauche amega ministre de gauche fanta o medu kono fanta o tabolo tubolo ay hôpitalu konna no le no bi siraba o matlao mali tachena mali chilendo ga sankele sanfla Johnny medo oluda obetla ka boko sigi ko non ko moi je suis un républicain ko meto sharia ko kadaka ko jamana nyemgo ye sharia kura do tasiza ko ne anya foka duya dro ko bita ando kasola ay o frate Mali est fragilisé
dumuni t'anw bolo sandiri cilen don jamana cilen don faso cilen don ni an ye tiɲɛ fɔ président ɲɛna o n'an ye tiɲɛ fɔ ministre ɲɛna na an ye tiɲɛ fɔ dugutigi ɲɛna dugu bɛ ci mali bɛ ci wa mali bɛ taa pɔnpɔnpogolo fɛ o ɲuman ye min ye ne de ye révolutionnaire ye 4000 vues 5000 vues sur Facebook a ye lamɛn ni ne ye min fɔ o de don a tɛ wuli ka bɔ o kan cɛ kumaba i ɲinatɔla tɛ nin ya ne de ye infectiologue ye ne de ye jeune ko ye ni ne ye min fɔ musoko la o a tɛ tɛmɛ o kan ka d'a kan ni muso ka projet tununa i la o na ne fɛ yen n ka bureau kɔnɔna la n sɔrɔ yen n b'a ɲini k'a d'i ma cɛ o tɛ la a bɛ baara kɛ projet da n m'o f'i ɲɛna dɛ ko n'i bɛ fɛ k'i muso ka projet i ka taa ale ka bureau la a b'a yir'i la o tuma la lupu de b'ale bolo n t'o kalama dɛ ka kan na i t'i sigi ka fɔ sa maliyɛnw ni anw sigilen tuguni jɔnni fitini manden cɛ kumaba le cerval n'i tɛ so o yɛrɛ la a fɔ dɔrɔn l'enfant de la rue nin ye an bɔlen ye k'an sigi tuguni ni an bɔra k'an sigi foyi tɛ jamana kɔnɔ ko an da tɛ mɔgɔw la mali kunkan ko kumaw an n'an da maga o bɛɛ la kelen kelen o bɛ bɛn an su ma an sɔnna o bɛ bɛn an ka ɲɛnamaya ma an sɔnna o bɛ bɛn u ka kafiriya bange anw na an sɔnna o bɛ bɛn u k'an kɛ maliden jugu ye o kan anw sɔnna nka fɛn o fɛn bɛ se ka ɲa faso in ma an b'a fɔ an dabara camancɛ la piyan n'o ma bɛn cɛ min ma i bɛ wuli k'an sɛgɛrɛ yan tiɲɛ ye kelen fila tɛ fasodenya ye kelen ye fila tɛ hadamadenya ye kelen ye fila tɛ maanifinya sigilen don fɛn min kan o ye dɔnni de dɔnni ye kelen ye fila tɛ i kɛra diinɛ ɲɛmɔgɔ ye n'i m'a kɛ ka ɲa an b'a fɔ fo ka tila k'a don i tulo la jagoya n'i kɛra politicien ye i kunkolo kana dan janya ma ka sankaba sɔrɔ an b'an sigi k'a fɔ i ɲɛna piyan fasojɔ kɛnɛ ka hɛrɛ bɛ si a bɛ tilen n'i bɛ se ko min na i b'o kɛ an bɛ taa ka bɔ yan n'i yɛrɛ kɛra société civile i k'i sigi n'a ye k'a fɔ ko an bɛna ka na fɔ i ɲɛna fasodenya kɛnɛ kan jamanakɔnɔdenya kɛnɛ kan i kan ka min kɛ ani min kan ka k'i ye wa an b'a fɔ piyan hɛrɛ bɛ si a bɛ tilen donc o kumakan ninnu kosɔn ni e nana k'a fɔ k'e bɛna kafiriya dɔ de bange anw na o kan o y'i kun ye n'i nana k'a fɔ ko anw yɛrɛ bɛ jahanama kɔnɔ ni i da ye o y'i kun ye ni a y'i ja a fɔ anw ye firawuna ye o kan o y'i kun ye ka nous on frappe on continue an tɛ mɔgɔ ɲɛkun lajɛ nka kumakan kelen kalekan kelen sigikan kelen tagafan kelen yefan kelen maliyɛn u ma min fɔ aw ɲɛna cɛ kumaba bɛna fɔ aw ɲɛna bi bagabaga tɛ ka ban ka minɛsi juguw ta o tɛ ka tila ka ban k'an faw neni o tɛ ka anw baw neni o tɛ k'an dɔgɔninw neni o tɛ k'an ka famille ta ka buruja o tɛ nka bagabagaw tɛ n ko an y'u ye sanfɛ an y'a ye duguma an y'a ye camancɛ la an y'a ye wa hali min bɔra kɛrɛ la an y'a ye nka bagabaga bɛ sijɛ min bɔ a fan kan ni a y'o sijɛ o maafiliman tɛ o fɔra aw ɲɛna yan salo k'o fɔ aw ɲɛna yan ɲina ka tila ka segin k'o fɔ aw ɲɛna yan tuguni nin kɛnɛ in kan tuguni maliyɛnw cɛ min da bɛ minɛ la o tɛ anw ye dɛ si vous êtes républicain restez républicain mais kuma dɔ bɛ yen ne bɛn'o fɔ aw ɲɛna bi maliyɛnw aw k'o faamu moi je reste et demeure un homme hors la loi tant qu'il y aura pas une justice indépendante et juste tant qu'il y aura de la corruption dans ces pays moi je reste un homme hors la loi. Tant qu'il y aura toujours des hommes politiques farfelus, démagogues, irresponsables et indignes, moi je resterai toujours un homme hors la loi. Tant que les charlatans continueront à violer, à malmener l'intelligence de ces peuples au cœur d'or, moi je reste et demeure un homme hors la loi. Côté fois, il faut pas. Connaître ce qu'il faut, ne pas faut pas. Kadaka, ne m'a yé. Révolutionnaire faut être bien qu'on quand une injustice tout toi et jamana qu'on kebi dama koka soit disant que toi tu es un républicain de merde ouais un républicain en musocologie ouais n'importe quoi nous critiquons pour changer les choses mais en tout cas si quand homme politique nous dit ou quand on faisait chika dama soit disant que nous sommes des républicains mali be la hala mina bi est-ce qu'en kanga ni nyemro nto uyirema ni anye ni nto uyirema nkalela alai ni mali toma chika tafe aba fuma tu kadaka mohamed deme ka faso cho ka mohamed deme ka faso chide amoyede ate masiye, ate révolutionnaire chier, ate haramade chier, t'avais frafaso chibaroka, soi-disant qu'il est un homme républicain. Non, tu ne peux pas être d'accord avec une loi injuste. Atsika kyo, mat dalu taka di au maseta au yerba takalaje. Manasa bora, odena, a résultat bon, la plupart des Maliens, la plupart des régions au Mali, debora, ta foko tchente. Ko aimi foko galo, donc, olubina ou sigide, ko non, nous sommes républicains, en meto sharia ko. Omu sharia yi. Je suis républicain. Ça veut dire quoi ces termes? Une institution discréditée. Décision mais bon, là, non. Ah bon, si nous sommes républicains, alors restez républicains. Mais nous frères au Koubafo, ou Kunteti ou Datefra. Hake nimba bloka qui est républicain. Oh, hake kele ne bloka boka fo Koumason. Kumayodi. Vous avez fait de ces peuples des parfaits laxistes. C'est quoi ça? Aïe, Nimanaoli, Aniato Alama, Amantato Alama, Alade Masaye. Aletenina, wa atipressé, na ayusro, abou keta. Quel de propos paradoxaux. Illogiques, hein? De 2018 à aujourd'hui, ala m'a pressé. Mais maintenant, ça c'est gina kande. Moi, élection temelena, ninkele nekira. Ala m'a pressé. Ala signé no kaladje. Gamana ça c'est gina ka ala nyenade. Voilà. Donc, ayez le courage d'appeler les chats par son nom. Ayez au moins le courage de regarder en face la vérité. D'accord, madame Néa. Ngokoi madame Néa. La défaillance de la société malienne est à la ataoroka djankochou. Ni ango amba tabi, antetla, kazaka, anke la peuple bi, sans culture. Odiato, yafo, que l'homme de culture doit être un inventaire d'âme. Ga aya on a dit. L'homme sans culture est un arbre sans fruits. Ga aya on a dit bidron.
Il se ka donti, on ka tasira min fait. On dit encore, la culture est l'un des leviers les plus importants à actionner pour réhabiliter et relancer l'économie tout en produisant du sens. Ga ayon na jambe ka ameka min produit de la médiocrité, de la corruption. Ou ko ama, ko tabia de be haramade sigi. Ko tabia te haramade mina, ko eni baga de kelenye, eni manifia mankan. Ga ayon ga tabia la je bi en façon konala. Mode daluya di aw ma bi fa anga seke. A commencer par la dignité. Le Malien se voit déjà en mal dans sa société néo fo awnyana mena. Mune Malien sige dro, aba Amerika fo ko alere de ni juguma kakan. O daluya o mui. Neko aw mango ye horonyai. O ye dambe o yere doin. Un peuple qui n'a pas de dignité n'a pas d'avenir. Ne de fo awnyana ya bien. Ay Mali ketuko la debi. Malien ani jemoro to bole no nyokona. Kada munka mbo misali ta ka di awma. Ni bora jenye fe ka se Mali kron. Isra Mali frontière au frontière la. Akira aéroport yo, akira péage yo, akira sugu. Malien agent de ba jo ima. Iga papier dafale iko ba foko keme flasara wal maika wa flasara ni ego kaye be contestation do la avec banga mu finyana aba foko che eti yankaide ce qui veut dire que yankabe son chenima ce qui veut dire que yankabe son aga papier dafale to ka war boka di politique ma adjoka ce qui veut dire que politique n'a pas de dignité momba aboka dama la personne aussi n'a pas de dignité ne respecte pas les règles sociales ni les lois ibi bola ibi ta politique to lettre fait là ibi fait jeni aba finyana kiki jo ibi jo abika klebo e ka moto la wal ma bi ka mobile papier mne abe mun sɔrɔ ka fiɲɛna i ye ni infraction de kɛ a bɛ sɔrɔ ka taa den ka jɔ kɛrɛn fɛ walasa i kana négocier ni e taara négocier e mana 100 bɔ e b'o don a tigɛ polisikɛ ye zon e nagent assermenté aw ni ala cɛ e nagent assermenté qui accepte d'être corrompu pour 1000 francs et mɔgɔ min bɛ ka corrompu il se dit musulman il se dit un homme d'état il se dit un républicain aw ni ala cɛ nin bɛ se ka faamu Mali o b'a fɔ tilennenya sira kan ne kan ka joli de sara jamana ye ne kan ka taa sara min walasa jamana ka dɔ sɔrɔ i b'o o polisikɛ yɛrɛ mankan mɛn o ma cɛ n ka cɛ e tɛ yanka ye dɛ parce que lui pour lui ni e tɛ yanka ye dɔrɔn e tɛ sɔn corruption ma ni tɛ yanka ye dɔrɔn e tɛ sɔn sonyali ma ni tɛ yanka ye dɔrɔn e tɛ sɔn ŋanamu ma e tɛ sɔn fanaya ma ka da kan maliyɛn yɛrɛ dɔnna ni o de ye o de kan ka kɛ an ka carte d'identité bi an faso kɔnɔ quelqu'un qui refuse d'être corrompu ou de faire de la corruption n'est pas un malien aux yeux de l'autorité malienne aw ni ala ni kira cɛ mɔgɔ minnu bɔra faransiw la mɔgɔ minnu bɔra États-Unis la mɔgɔ minnu bɔra Chine Canada Japon aw bɛ se ka ne ka nin kuma in seereya parce que na aw ma don a kɔnɔ aw teri dɔ donna a kɔnɔ a bɔlen k'a bɛ taa ka vacances la Mali la a taara don nin situation kɔnɔ la u y'a ɲininka ko cɛ kɛ e tɛ maliyɛn ye dɛ cɛ e tɛ yanka ye dɛ walahi kala aw ye bon nin kɛlen don ka jamana min fa aw bɛ fɛ o jamana ka développer cogo di nin kɛlen don ka faso min fa aw bɛ fɛ o faso kasi o ka wari sɔrɔ cogo di politikɛ b'a minɛ yan fɛ gendarmekɛ b'a minɛ yan fɛ douanier b'a ta ka bila a poche kɔnɔ yan fɛ ka tila ka ban ka taa ka étatu jɔ la ka misiriw jɔ la ka tila ka bɛɛ wele ko a ye taa ala deli o kɔnɔna la ko ne ye silamɛ ye aw ni ala ni kira cɛ aw tɛ ka Mali ci mo gendarmekɛ b'i kɔkɔ fan na polisikɛ b'i kɔkɔ fan na douanier b'i kɔkɔ fan na ka tila ka ban ka mɔgɔ bila ka taa hiji ka tila k'a disi gosi an ka société kɔnɔna la k'ale ye silamɛ de ko walahi ko cɛ t'ale ni silamɛya cɛ ne ko nkalon maliyɛn ni e bɔra yen ka tila ka taa don i ka cakɛdaw kɔnɔna la ka taa n'i ka dossier ka taa di secrétaire ma ko i nana walasa directeur k'a signé dɔrɔn bilahi ni ma 200 ta ka da kan e ala a t'a kɛ sa a b'a minɛ k'a bila tiroir kɔnɔna la fo k'i sa i ɲɛ tɛ da i ka dossier kan bilen o tɛ tiɲɛ nka 200 bɔ k'a d'a ma dɔrɔn a b'a minɛ a bɛ taa di directeur ma directeur b'a signé aw ni ala cɛ o ye jamana an administration kɔnɔna la nka mɔgɔ min mana taa n'i ka dossier ni e ma sɔn o kɛwale ma a bɛ se k'a fɛ ɲɛna ten ko cɛ kɛ e ye mɔgɔ kura yan e donna ye dɛ e bɔra jamana wɛrɛ kan dɛ parce que o jamana wɛrɛ kan hɔrɔnya ladiriya yɛrɛtɔn kasi yɛrɛwaso de b'o o jamanaw kan aw bɛ fɛ k'o comparer o jamanaw de la bi o bɛ se ka kɛ cogo di sanu ni zira tɛ kelen ye o olu ka faso ma jɔ diinɛ kan olu ka faso ma jɔ mɔgɔyabaya kan olu ka faso ma jɔ foyi kan ni cɛ minnu ni o bɛ société kɔnɔna la ka ni cɛw de la banque u ka nin kɛlɛ ka bɔ yen bɛɛ ka a ka hakɛ sɔrɔ que le partage soit équitable que le partage des ressources soit équitable que l'État gagne mais a lajɛ dɔ b'a ta ka don faso kun dɔ b'a ta ka dun kɛrɛfɛ o bɛ se ka ɲɛnabɔ wa nka a ye taa groupe whatsapp bɛɛ kɔnɔ a bɛ taa sɔrɔ jamana alimamiw jamana dɔnnikɛlaw u bɛɛ sigilen don ka mun fɔ ɲɛna i kan k'i muso minɛ cogo di i kan k'i den minɛ cogo di e kan ka don ka jɛnɛya k'i muso la cogo di e kan ka maɲumaga minɛ cogo di e kan ka i ko cogo di e kan k'i jɛ cogo di mais a t'a kɛ ala kosɔn a ka société réalité kalan denmisɛnninw na dɔɔni u k'a dɔn k'a fɔ ko faso ye fɛn min ye wa u k'a dɔn k'a fɔ ko nin kɛwale minnu bɛ ka kɛ faso kɔnɔ nin tɛ ɲuman ye aw tɛ se k'o fɔ denmisɛnninw ɲɛna ni aw ye denmisɛnninw lasigi k'u kalan nin na k'a fɔ ko nin man ɲi n'i ye nin kɛ i bɛ taa jahanama kɔnɔna la k'a fɔ k'a tere juguya fɔ u ɲɛna bilahi n kɛlɛla ala ye n kɛlɛla kira ye agent assermentelenw k'u lasigi k'u la kalan nin na k'a ɲɛfɔ u ɲɛna ka ɲa bilahi u tɛ sɔn hali ni y'u tigɛ fila fa jama la k'u hakili to jahanama la ko ni n y'a minɛ n bɛ taa jahanama kɔnɔ k'a fɔ k'a tere juguya fɔ ka tila ka ban k'u bila ka jamana règles ka jamana loi respecter walahi u tɛ sɔn nka u t'o kɛ dɛ u bɛ anw de fara ɲɔgɔn kan ka tila ka ban k'an kunkolo ta ka t'o di karamɔgɔ dɔ ma ko ayi ko nin na ko ka duwawu kɛ nin denmisɛnnin ninnu kun la k'u bɛ kɛ fɛn ye o y'a sɔrɔ faso bɛ ka ci
Konna, kirisi do memro mbake bigila mba dima, imena ta école la, ibe sebani kana do abana ibe passi. Awni ala ni krati. Uba an frenonga, kanki ka stadu fatte, ko angata doge jamanai, ka soro ni kewale de be dugu kono. Awni ala ni krati. Malien, anye ni fosa saba, ansigile no ni kama wuri ka boka billahi. Ango tanke malien ma dogonya, tanke malien ma loi respecté, tanke malien ma règle respecté, jamanai teke fuye pom pokologo. Aw natal no tuabu min nabi, ni aw kello ko luke kafruye, aw sigile te ko luka dema kono biwa. Ni alat me nyam ko mako islamé, an teke ni situation nabi. Gagner de affaire wallahi mbesika katuni. Malien 99% des musulmans, 99% des corrupteurs. Donne voilà ça. Aïe, n'te faut voilà. Onedo atawuli. Teti ndate fra. Obseka kitugudi. Ni hadama de wala bora jamana wala kakana. Billahi abito malien chela. Parce que attention ngama, attention yuruguruguma. Aya la je, ni on taka san druni san tawnge franci. Hal ni mo me san flaquer franci dro, il jogo be changer. Il te son corruption ma. Il te son ngama. Ni ta malla, ni effet jeni fime, presque quoi ay contravention dia. Ngata police to la ngata sra, jamana be gani. Mais aya la je ni me ka min do ansinko. Aya la je ni me ka min fo awnyana. Ni tien. Obseka kitugudi. Malien mana boko fe. Kata mali kono, billahi kalela alala. Il va faut qu'on accora ka jede quoi. Amako ka jede. Parce que la société où il a vécu 200, 300, 4 ans, oya changé di, oya métamorphosé di, oya kodo de do akora ka sharia yala, ka trabolo yala, trabolo minu ye cleaner akufo. Auto do. Ga aitan antonu na je. Aitan ansigi minu be mali kono, aya ke ala ko saka tout la je. Ube minay. Ni mesaka jamana la tani. Kone to kuma fo komuna, ko parce que ko kone be ka kuma do fo ko dinemo ma akikanya. Parce que la population n'a pas été informée suffisamment. Oui, journal ou ta kuma fo. On est à la tienne, Mali Kondala, Kramogo de l'Amérique de Beka, on lui tape ma fo. Et Kramogo est Malisigio, Kafo Aïe, Nakalado, ni ne loi Kondala, ni ne article, ni effet Jenny Ward di, Wabita di Jamanadima, au Canada di Policier Kama, Billahi, Kalando Tiso. Ortem Kassi, Kafo Malien Benyana, publiquement, président Gaboka, déclaration que, Malien Benyana, ministre Gaboka, déclaration que, Malien Benyana Kafo, ni Ward de Bessara Fela, ni effet Jenny, ni Ward de Bessara, ni Delike, ni Ward de Bessara, ni Bingarike, Wallahi, Kalela, Alala. Katlaka adaka tunu comme rokana warti politique ma fiu circulation na comme rokana wardi douane kema koniga pièce defale do frontière la qui kera son fiu ika wardi konne akokera to mina ni atiya balala ikata kofo billahi jamana bi jotini mais akoko ay konne hali caméra taka to lu filmer ka bonoli qui kafriera n'importe quoi ouais ni police filmer circulation wala keme flamne ni abla ibe mo do de kana commentaire blaika vidéo jukoro ko ay ndebla ni ñolé bu aw ni ala ni kratie politique ma sera ala nye ka fazo libu politique ma sera ala nye ka fazo chi politique ma sera ala nye ki tige fla do keme fla kro katla ka banka to do aka national wal ma ka tabla misri pala kro ande be sera ka opulia na ansira na billahi ala ka fa ne ko te bien Beje fala do kele ko te kanala Mali jama benyani kanala La jeunesse malienne a fo influence sa chola kalamantiani hoha hola jamana be lola ni mami berne la kiga sanduru ke inshallah wiye wati sera bibi na ka vi kana ke dabiri wo kulo de kuma sera ka barako kana ke nyeda koe kene kana ke jago fe wala kana ke lafu fe maliyo mbawla somi nyina kala fili ma kana fili ay candidat sege scanner la ma kana fili élection ye fêtier an yo ke para de férié kele côté che machi kana nin ke guerrier o élection ka clé kele côté kala fili ka clé malien de me hamina jorola muna kala fili gelé les élections se font et le Mali demeure les électeurs votent et le Mali demeure les dirigeants se succèdent et le Mali demeure il est temps qu'on se donne la main et qu'on se tolère ite se maliko kanala Mali Allah kama ala malien la jesa aya ke Allah kama war de flera di kata voter hein utu ni makarane war de flene ka di malien maneta Allah hein Allahu akbar ha jamana ya rabbi Allah ka akli mandam ya rabbi Allah ka akli mandam Allah isa malon ne flaneta obiga warre min san votikama ye u fasole kanala bi beje fala do kele ko te kanala Mali jama benyani kanala bi ite se maliko kanala Mali ye u fasole kanala bi beje fala do kele ko te kanala Mali jama benyani kanala Tony Brasco
Zana, Salif Sanogo. Mali élection ko la Malien kan ka sɛgɛsɛgɛ o ye tiɲɛ Mali politique maaw kan ka sɛgɛsɛgɛ wa Mali institution kan ka sɛgɛsɛgɛ ka da kan ne bɔra ka kuma min fɔ sisan aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ne magara point de la point min ni a bɛ Malien bɛɛ concerné n ye dignité ko kuma min fɔ n ka kuma tɛmɛlen na ne y'o fɔ n ko o dignité de kelen don ka anw jɛbi an ye an danbe firi an y'an ka hɔrɔnya firi an y'an ka yɛrɛdɔn firi wa an y'an ka tasi ta ka firi Malien tɛ kɔngɔ to a yɛrɛ la bilen ka jɛn k'i sigi ka tiɲɛ ɲini Malien de be ale be wuli ka taa yɛrɛ firi politicien ma 200 2,000 bila ka tila ka ban seriba fɛ a bɛ tila ka taa 20,000 100 50 ta ka don saga la e ni ala cɛ hali saga sɔngɔ bonyana ni Malien sɔngɔ ye bi politicien y'o de dɔn o de y'a to bɛ wuli ka hadamadenw fara ɲɔgɔn kan ka wari tila u ni ɲɔgɔn cɛ o de y'a to a b'a ye ni résultat bɔra wagati o wagati politicien bɛɛ b'i plaigner k'a fɔ ko ayi ne ka mɔgɔ de gagnera ne ka mɔgɔ ma gagner ne ka mɔgɔ de gagnera nin dora ta nin bɔra ta mais a kuma laban o laban a bɛ tila k'a ye mun de bɛ kɛ u bɛ tila k'o peuple kelen de pousser tuguni u ye wari di minnu ma u ka taa voter u ye minnu san u ka taa voter u ye minnu kɛ i ka sagamɔnɛw u ka taa voter u bɛ tila k'olu de pousser ka bɔ tuguni ko a ye bɔ a ka kɛlɛ k'a ka droit nɔfɛ ko vous êtes des républicains ko an ka démocratie tɛ minɛ ka bɔ ka bin a ɲɛna walahi a b'a dɔn ne bɛ ka tiɲɛ population civile aw minnu bɛ ka taa 200 2,000 minɛ ninnu bolo aw b'a dɔn k'a fɔ ko hɔrɔnya kɛnɛ kan danbe kɛnɛ kan aw bɛ ka taa fɛn min réclamer aw n'a man kan o de to n ko la dignité malienne elle est perdue à jamais ne y'a fɔ aw ɲɛna ka daminɛ population na ka taa bila fo Mali institution na a bɛɛ kelen an ka kuma dɔ tiɲɛ fɔ an ka ta ka bɔ yan n ko an ka kuma dɔ tiɲɛ fɔ an ka ta ka bɔ yan an ka manamana kan dabila faso in kɔnɔ an ka ta ka bɔ yan aw bɛ fɛ faso in ka changer a y'aw jogo tile aw bɛ fɛ ka wuli ka kɛlɛ kɛ ka manifester aw ka droit nɔfɛ wa a y'a kɛ ala kosɔn a ka 200 ni 2,000 to yen a ka taa voter aw ka hɔrɔnya kama a ka taa voter danaya kama o de y'a to i b'a ye parti politique ɲɛmɔgɔ ninnu u bɛɛ bɛ wuli de an y'a to ala ma mais n'a m'a to ala ma a b'a to jumɛn ma e sɔnna ka taa hadamadenw san e sɔnna ka taa wari bɔ i kun ka hadamadenw san walasa ka taa voter e ko k'e namara la e ko k'e bɛ wuli ka kɛlɛ kɛ e ko k'e bɛ wuli ka tasuma don dugu kɔnɔ ko parce que ko namara kɛra aw la oui mais e ye min kɛ e k'o fɔ bani hɔrɔnya kɛnɛ kan e ye wari min bɔ ka don hadamadenw na e k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna u ka lamɛn mais a ye tiɲɛ fɔ maliyɛnw ɲɛna dɔɔni a tɛ se ka kɛ aw ka wuli k'a fɔ ko aw bɛ wuli aw ye malhonnêteté min kɛ ka tila ka ban ka taa fɔ ko ayi ko an namarala o kan o tɛ se ka kɛ o de y'a to u caman b'a fɔ an y'a to ala ma i m'a ye ala tɛ manifester yan parce que aw sɔnna ka taa hadamadenw sali i b'a ye ala tɛ manifester yan parce que ala b'a dɔn aw yɛrɛ de base vous êtes corrompus vous êtes des corrupteurs des manipulateurs o bɛ se ka ɲɛnabɔ wa ayi donc an ka taa ɲɛfɛ maliyɛn wagati o wagati n'i ye politicien ye kule la n y'a fɔ aw ɲɛna yan n ko n'i ye politicien ye kule la a tɛ population nɔfɛ san 60 depuis moribo wulila aw de bɛ an kunna yan mun de ɲɛnabɔra mun ɲɛnabɔra aw sera ka mun de kɛ faso ye bi de aw bɛn'aw jan de la ko démocratie bafouera bi de aw bɛn'aw jan kunna ko namara kɛra aw la aw bɛ ka mɔgɔ fagako minnu kɛ dun ka taa hadamaden hakili san o tɛ mɔgɔ fagako ye wa aw kumana aw yɛrɛ kan o la wa est ce que aw wulila ka manifestation dɔ kɛ ko mɔgɔ hadamadenw hakili bɛ ka san wa parce que les Maliens ils se vendent au plus offrant aw b'aw dɔn ne b'o dɔn Malien jeune de bɛ wuli gɛlɛya b'a kan barantanya b'a la kɔli sɛgɛn ɲani o b'a kan a bɛ tila ka wuli ka taa kunkolo di politicien ma 2,000 nɔfɛ quoi o politicien bɛ sigi o ye 2,000 min don aw la o danga de b'o kɔ n'o sigira n'o t'o wari dun ka bɔ aw kun wa o de y'a to faso cilen don o de y'a to commune cilen don o de y'a to sigidaw cilen don o de y'a to jeunesse tɛ ka baara sɔrɔ kuma y'o de mais a ye tiɲɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna dɔɔni an ka taa ka bɔ yan n'i wulilen ka tugu ɲɔgɔn kɔ marche la n'i wulilen ka tugu ɲɔgɔn kɔ namara kɛra an na u kelen-kelenna na jɔ k'u k'u kale u ka ala la u k'u kale u ka diinɛ la u k'u kale u ka tagabolo la u k'u kale u fa n'u baw la an'u kabila la k'u k'a f'i ɲɛna n'a y'a sɔrɔ u ma mɔgɔ kelen san or que la loi interdit ça l'achat de conscience ne fait pas partie de la démocratie mais u t'o fɔ dɛ u kɔni u b'o kɛ et ils violent la démocratie ka tila ka wuli tuguni k'a fɔ k'olu bɛ tila k'o démocratie kelen de matarafa o bɛ se ka ɲɛ mais aw mɛnna ka maliyɛnw blufu aw bɛ ka maliyɛnw labɔ k'u bila ko de la komi n'o u t'a ɲɛ dɔn ne y'o fɔ aw ɲɛna yan n ko a tɛna se ka anw blufu bilen a banna maliyɛnw donc an y'u ka dangaw mɛn ko ne fana ko u ma ko ni a y'a sɔrɔ u falen don u baw sinji la u tilenkɛnna ka bɔ u k'u jɔ hɔrɔnya kɛnɛ kan k'a fɔ k'u ma mɔgɔ san a tɛ o ni e m'a san parti politique dɔ in b'a san maliyɛn dun filɛ nin ye ale bɛ sannibaga de kɔ i ko sagamɔnɛ o de don ni e m'a san i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ wari bɔ a kun k'a san donc o ko to e hakili la e bɛ wari bɔ jagoya k'a san donc maliyɛn fana bɛ wari ɲini de la a banna kuma ye réalité filɛ nin ye jamana ye réalité filɛ nin ye k'a daminɛ population civile la ka taa bila fo an ka institution na bɛɛ y'i jɛra ka faso ci ne y'o kuma de fɔ hali sini ne b'o fɔ n kun tɛ tin da tɛ fara ka da ka tiɲɛ de don ni an faw m'an sigi ka nin fɔ ɲɛna ni an baw m'an lasigi ka nin fɔ aw ɲɛna mun de y'a to ko ne tɛna n dɔgɔninw lasigi ka nin f'u ɲɛna o tɛ se ka kɛ o
Nous faisons un éducation. Le Malien n'a pas été éduqué. Oui. Nous avons ma haklintan do fona buski. Non, ne ma foka instruire, ne koka éduquer. Kala hadama diala, kala tlinela, kala la diriala. Voilà. Comment yodi? Minye galo misi karazaratin Gada Amidula. Ne garon kondala manyi nema. Voilà. Manyi ni alafa kana ne konye. Voilà. Grossi bo ka jugement ke ko il n'a pas qualité à revendiquer la parcelle parce que ça ne l'appartient pas. Ay dokera. Hein? Arnan dana orola. Ibrahim dokera. Boraka bureau kono. Ne boraka bureau kono kata kita. La jila nga avocat en wolo dubsege ko papier donna na sanka bo cour suprême na ko ika ko anga jugement ko isiningene. Go mu kuma fatonité. Go bonnet c'est kata de. Moi je suis acquitté, je ne peux pas partir. Au jugement là, juge miata. Ala et le clubena et le besambe et le beninga sini ni salenko. Mi rapporter miaka mi foni ne badom do fo téléphone. Ndofo radio. Voilà ndofo radio la. Ni temgo lebu mbato. Ayra klobala. Wai, akami abado tiendo. Aka fo benga téléphone fana kono. Ayi munke ko gouverneur ka papier quoi lui annulé. Ne ka permis aller annuler. Autorisation de construire aller annuler. Cour suprême obekeyene. Ay cour suprême de jugement kere. Ale bala jede ni. Ay mi nga nyede fo. Section judiciaire de la Cour suprême. Ay mbado oluka nga minke ni céréale la barla. Mais ka fukulu yerebe crier ke. Afin ben bolo mettre la ka fin là. Ko aller au be annuler. Ne kongo ko annuler. Ko papier bene bolo quoi le ale bise kula yoro mi ba mi bolo avec hectare jilo ka jare akairo ka boninga ro chien duru kauti bolo donc aba fait yoro ni mi fana ba na mi photo yire la aw yesigi yoro mi sura krefa aba fait ka o de fana fara ko no fara la le taka ko no kara mi fana to ndo fi ko no kara ko le donc ka mobile be se ka do d'accord ko le donc be don da soro quoi aba isara kalam aba kana kasisa sori sabali sa tungo bere ga ni Aïssa o dabla sa sori o mind ay ngo bama ko bere ga ngi fle be trobila kasi dabla sa kana kasisa allo ajira ikana su dabla sa Aïssa o dabla sa ifana sabali sa Malion aw yere boraka ni fana yi ne chokoroba doy ala ni binkraka anana sigara jo sola ka nyefo anyefo li kofe ala ni aninchena anyebala ko bimbe ka kaka wallahi chokoroba isike kashi kani to mali kono awni ala che mali bisika tangi kani justice to mali kono mali bisika tami ka mali justice to ubeka taka bi hada madonka kuka hake posula ka galuntiki take che ka chentiki take galu awni ala che mali bisika tangi ibeka ayoko fasula awni ala che mali kimeta awni ala che mali ya ka mali yake mali kimeta afo horonya donita anga juju la doni abetede afo dambe donita anga juju la doni abetede anga mali kono juju be son ka 1 million mine ka tlaka ban ka jalaki ko ta ko di jotigi ma ka jota ka di jalaki tigima jenyena fasunyena malinyena fuiti bwala hereko wa ojiji kele do betla ka wuri tuguni kata hijila katla ka banga na usige aw nyekora ambu wele ko elhaji ne afa aw nyana billahi mo aw teseka aw kala fuila aw teseka fuili nyeira aw na bli kadaka ayi fembe violé ayaka serment be violé mali jamana min konna la justice bet rendu tanto la de façon arbitraire baba sako ke bela aw ni ala no jamana machi obeke tokodi aya la jetron mali kunu ani mali bi aya usigi akula minun déplacer ka bo mali centre konna la katla kana bamako ayu furu fasaka tokola de bamako centre konna la mali gouvernement iba foko gouvernement te mali bulo ni afora ka foko ali aymame sangante menona mali etme wuli ka karuta ubla kata ivoire kelena kata ivoire les ivoiriens d'origine malienne katuta kana kanubla aw faso konna la kadaka ko ambe jamana kono denkele o mali kele mit me karta kata harama don ta jamana weka kano ubla anga jamana ka walsa uluka balo herala uluka tli herala uluka doka foku unana ubara otmala o mali tarami wala muso neba aw nyininga aw ni ala ni kratche abo siki kanaje malien den do de déplacer ka bo centre konna la ala ni injustice fait ayo lulaje ayo keto la jeba makoko aw betanya wal jamana uma kata wal don ta kanu lulatu ni tur sera aw ida doma abo nyachi oka abusro ka warta kata ti artistuma ko edi quelle aide de merde afo mo ni de mekaka bini ni déplacer nte afo aka nga dedo kolabi ni déplacer nga côté mais ayala jede ubi to comme na ayala jede par votre incompétence par votre irresponsabilité
par votre indignité. Aujourd'hui, les centres du Mali, avec Atakao Konala. Chaque citoyen a aucun veiller à ce qu'il soit sécurisé. Mais à la et on nous parle d'un État, on nous parle d'un gouvernement, on nous parle d'un premier ministre. Merde, ouais. Et activisme nous frappe, mais, k'a faut qu'on l'out sigre, k'a faut qu'on veut fantan, comment il faut, aïe ou la jabide. Avec, makotan, analyse politique. Et ministre, y'en fois, député, y'en fois, maire, y'en fois, juge, y'en fois. Aïe, faut se dire, malo. Aïe, quelle mina. Nous, on a déplacé qu'à bord, centre Konala, par l'irresponsabilité de l'État. Ou le cas là, a bini, mon mako Konala, au moins, d'amara, au kumala, avant qu'on a des co, ministre, y'en fois, député, y'en fois, maire, y'en fois. Vous êtes répugnant, quoi. Wallahi. Pou! Harabadial kangati aulani. Ni ay gouvernement ka warmine ajodu. Ni ay député ka warmine kudu, ka maire ka warmine kudu, ka tla ka ban, ka wuli, ka buli politique moko. Ayanto anganga faso ko mafo. Ayanto anganto andambila. Ayanto angato ngaire urala. Ne orifo. A politicien te mali kono billahi. Kabiri ne worola fo bi ikadrome kele ala tene kono sa. Ne de kote mentika kortanai. Wa fadon benyana bakort. Ne campagne ke 2018 Cekling a drome kele tene kono, mesikan tika kortanai, ni a tebe aka boka kuma, horonya kene ka dambe kene ka nima datola aka foma kunyeng fadim bela nyamati. Cebe tsekan fode. Vraiment bet tsekan fode. Voilà. Nebenga kuma fo faso ko dodla. Nebenga kuma fo, parce que fendo de ben kuni kache, ni ma fo, billahi ni ma fo, mesana yi kwa. Ni do sarana yi amayima. Ora to me boka nga kuma fo. Abana. Du so kachi do de banka faso konala. Faso be ka tatoko su dodla. Ora to ne be boka ntafo. Herebe si abitli. O tien, o be imao odo, o te be imao odo. Kana ke kramoy, kana ke wajul kray, kana ke hali ni ayatro tiradi. Nima au faso bunya, ambi gosi bien, herebe si abitli. Kuma yodi, ko fa onyana, angata kaboya. Nabese kola aba uli kaboya. Nabese kola aba nata kaboya. Mais on da o temina, on na fiu. Gouvernement tese. Ayi, oluka donga kokoro. Kramogo tese, ayi, oluka donga kokoro. Ikena da omade, no hal ni tiraka na oma. Iba faso bunya fola de amsro kilame. Kuma yo de atewuli. Fitini rere. Le cerval. Ni te so la afo tchak maba. Ni rete so obela afo l'enfant de la rue. Andabe minana faso kono. Andabe minana ko parce que qu'on a un gouvernement critiqué, ko amela faso fragilisé. Andabe minana oka. Amba fo bien. Voilà. Ni fokunde andonu manana domina oka lame. Oka donga fo. Ko aye faso jafa. Aye faso chi. Aye faso taka digit nya konala. Kanto foko munkra. Wani video nunu. Ni me sauvegarder de fo habu. Pou. For Rastaman, tu mènes un faux combat. For Rasta, yeah, tu mènes un faux combat. For Rastaman, yeah, tu mènes un faux combat. Tu veux falsifier l'histoire. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Rastaman c'est love man, c'est peace and love. Rastaman c'est unity. Tu fais du reggae, mais sache que Marley c'était paix, unité et prospérité. Africa unite, one love, positive vibration. Souviens-toi de l'image, mais dans la main de Misty Manley et de Misty Siaga. Mais toi tu attises la flamme de la haine pour diviser mon peuple. Laisse-moi te dire que Rastaman, vibration yeah, positive, a dit le king. For Rasta, tu mènes un faux